یہودی اپنے خدا کو اللہ، عیسائی اپنے خدا کو الہ اور مسلمان اپنے خدا کو اللہ کہتے ہیں۔ کیا یہ تینوں لفظ آپس میں بہت ملتے جلتے نہیں ہیں؟ پوری دنیا میں کرسچنز کی آبادی 238 کروڑ یعنی 31.5% ہے۔ مسلمانوں کی آبادی 190 کروڑ یعنی کہ 25% ہے۔ وہی جوئش کی آبادی 1.5 کروڑ صرف 0.2% ہے۔ اگر ان تینوں دھرم کی ٹوٹل پاپولیشن دیکھی جائے تو یہ تقریباً 430 کروڑ ہوتی ہے، جو کہ پوری دنیا کی آبادی کا 56.6% ہے۔ لیکن ہم ان تینوں کو آپس میں ملا کیوں رہے ہیں؟ کیا صرف اس لیے کہ ان تینوں کے خدا کے نام ایک جیسے ہیں؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ان تینوں مذہب کے لوگوں میں اس کے علاوہ بھی اور بھی سملرٹیز پائی جاتی ہے۔ تینوں مذہب کے لوگ ٹوپی پہنتے ہیں۔ تینوں مذہب کے لوگ صرف ایک خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ تینوں بھی مذہب کے لوگ کبھی بھی بت پرستی نہیں کرتے۔ تینوں بھی مذہب کے لوگ نبی کو بھی مانتے ہیں اور یہاں تک کہ ججمنٹ ڈے یعنی کہ قیامت کے دن پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ آخر ان تینوں مذہب کے اندر ایسی کون سی چیز ہے جو ان کے اندر بہت ساری یکسانیت یا سملرٹیز پیدا کرتی ہے؟ ان تینوں بھی مذاہب کا کنیکشن ایک ایسی شخصیت یا ایک ایسی پرسنالٹی کے ساتھ جا کر ملتا ہے جنہیں دنیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام سے جانتی ہے، اور ان تینوں مذہب کو ابراہیمک ریلیجن کہا جاتا ہے۔ اگر دنیا میں دھرم کو ماننے کی بات کی جائے تو اس میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ پہلے گروپ میں آتے ہیں ایسے لوگ جو صرف ایک خدا کی عبادت کرتے ہیں، جنہیں مونوتھیسٹ کہا جاتا ہے۔ وہیں دوسرے گروپ میں ایسے لوگ آتے ہیں جو ایک سے زیادہ خدا کی عبادت کرتے ہیں، انہیں پولیتھیسٹ کہا جاتا ہے۔ اگر ہم مونوتھیسٹ کی بات کریں یعنی کہ وہ لوگ جو صرف ایک خدا کی عبادت کرتے ہیں، تو اس میں ہمارے تینوں بھی مذہب آتے ہیں: مسلمز، کرسچینٹی اینڈ جوڈائزم، یعنی کہ عیسائی، یہودی اور مسلمان تینوں بھی صرف ایک ہی خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ ان کے بیچ پائی جانے والی سب سے پہلی سملرٹی ہے۔ جس طرح ہم نے آپ کو بتایا ان تینوں بھی مذہب کو ابراہیمک ریلیجن کہا جاتا ہے، تو آخر یہ ابراہیم کون ہے؟ ان تینوں بھی مذہب کے اندر ایک اور سملر کانسیپٹ ہے، وہ ہے نبیوں یعنی کہ پروفٹس کا کانسیپٹ، کہ اللہ تعالیٰ ہر ایرا اور ہر دور میں انبیاء کرام اور نبیوں کو بھیجتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت اپنے ایک پروفٹ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا تاکہ وہ زمین پر جو گناہ ہو رہے ہیں اور جو لوگ بھٹک کر غلط کام کر رہے ہیں ان کو راستے پر لایا جا سکے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے جن کا نام اسحاق اور اسماعیل تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ہی نسل سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ مسلمانوں کے آخری پروفٹ کی پیدائش ہوئی اور اسلام کا وجود ہوا۔ وہی اگر دیکھا جائے تو حضرت اسحاق علیہ السلام کی بلڈ لائن اور نسل سے بہت سارے انبیاء کرام آئے۔ انہی میں حضرت داؤد علیہ السلام جن کو ڈیوڈ کہتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کو موسیس کہتے ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام جن کو سولومون کہا جاتا ہے، ان کی پیدائش ہوئی۔ ڈیوڈ، موسیس اور سلیمان کے ماننے والے آگے جا کر یہودی یعنی کہ جوڈائزم دھرم کی بنیاد رکھتے ہیں، اور وہیں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے آگے جا کر کرسچینٹی یعنی کہ عیسائیت کی بنیاد رکھتے ہیں۔ تو اس طرح مسلمان، یہودی اور عیسائی تینوں بھی مذہب کا کنیکشن جا کر ایک پرسنالٹی سے ملتا ہے، اور وہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور اسی کی وجہ سے ان تینوں بھی مذہب کو ابراہیمک ریلیجن کہا جاتا ہے۔ تینوں بھی مذہب کے لوگ صرف ایک خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ تینوں مذہب کے لوگ انبیاء کرام یعنی کہ پروفٹس پر بلیف رکھتے ہیں، لیکن یہ تینوں بھی مذہب کے لوگ کچھ پروفٹس پر یقین نہیں رکھتے، اور یہی ان کے بیچ میں سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ جوئش یعنی کہ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی بھی پروفٹ کو نہیں مانتے، وہ حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے۔ کرسچنز حضرت موسیٰ کو مانتے ہیں لیکن پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے۔ وہیں بات کی جائے مسلمانوں کی تو مسلمان حضرت عیسیٰ کو بھی مانتے ہیں، پروفٹ موسیٰ کو بھی مانتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہودیوں کے سارے انبیاء کرام یعنی کہ حضرت سلیمان، حضرت داؤد، حضرت اسحاق اور سارے انبیاء کرام پر یقین رکھتے ہیں۔ کرسچنز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا تسلیم کرتے ہیں، اور مسلمانوں کے نزدیک یہ کانسیپٹ بالکل بھی غلط ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی اولاد نہیں ہے۔ تینوں بھی مذہب میں آسمانی کتاب کا کانسیپٹ ہے، یعنی کہ وہ کتاب جو خدا نے اتاری ہے۔ جوئش بلیو کرتے ہیں تورات پر،
जिसे ओल्ड टेस्टामेंट कहा जाता है। क्रिश्चियंस बिलीव करते हैं बाइबल पर, जिसे न्यू टेस्टामेंट कहा जाता है। वहीं इस्लाम के मानने वाले कुरान पर बिलीव करते हैं, जिसे मॉडर्न दौर में फाइनल टेस्टामेंट कहा जाता है। इन तीनों भी किताबों को खुदा की तरफ से भेजी हुई किताब कहा जाता है। लेकिन मुसलमानों के नजदीक तौरात और बाइबल के अंदर बहुत सारे चेंजेस किए जा चुके हैं, और ये सारे चेंजेस ऐसे हैं कि जिसकी वजह से इस पर बिलीव नहीं किया जा सकता। सिर्फ कुरान ही एक ऐसी किताब है जो तकरीबन 1400 सालों से ज्यादा के वक्त से अभी तक वैसी ही है, जिसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए गए। इन तीनों भी मजहब के लोगों में रोजे का कॉन्सेप्ट है, लेकिन रोजे का वक्त और रोजे का तरीका तीनों भी मजाहिब में अलग अलग है। जिस तरह मुसलमानों के नजदीक कुरान मजीद में जिक्र किया गया है कि सूअर का गोश्त खाना हराम है, इसी तरह बाइबल के चैप्टर 11 वर्स 7 और चैप्टर 14 वर्स 8 में भी इस बात का जिक्र किया गया है कि पोर्क यानी कि सूअर का गोश्त खाना मना है। जिस तरह मुसलमान नमाज यानी कि इबादत से पहले वजू करके खुद को पाक करते हैं, इसी तरह यहूदियों और ईसाइयों में भी ये कॉन्सेप्ट है कि उनको अपनी इबादत गाह में जाने से पहले खुद की गंदगी को साफ करना होता है। मुसलमान जब एक दूसरे से मिलते हैं तो वो एक दूसरे पर सलामती भेजते हैं, एक दूसरे को सलाम करते हैं। बिल्कुल इसी तरह यहूदी भी एक दूसरे को सलाम करते हैं। क्रिश्चियंस के नजदीक ये चीज बहुत कम देखी जाती है, लेकिन चर्चेस के अंदर ये चीज बहुत ज्यादा होती है कि ये एक दूसरे पर सलामती भेजते हैं। तीनों भी मजहब के लोग इस बात पर यकीन रखते हैं कि ये दुनिया खत्म होने वाली है और दुनिया के अंदर एक जजमेंट डे आने वाला है, जिसे रोजे महशर कहा जाता है। इस दिन अच्छाई और बुराई का हिसाब होगा। अच्छाई करने वाले को जन्नत मिलेगी और बुराई करने वाले को दोजख में डाला जाएगा। अब अगर इन तीनों के भी मुकद्दस मकाम की बात की जाए तो मुसलमानों के लिए मुकद्दस मकाम मक्का, मदीना और जेरूसलम है। जेरूसलम इसलिए क्योंकि यहाँ पर आखिरी प्रॉफिट हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज हुई थी। यहीं अगर यहूदियों की बात की जाए तो यहाँ पर हैकल सुलेमानी एक वक्त में था, जो यहूदियों का बहुत मुकद्दस मकाम था, जिसको गिरा दिया गया। ईसाइयों की बात की जाए तो ईसाइयों का भी जेरूसलम बहुत ही इम्पोर्टेंट मरकज है, इस वजह से क्योंकि ईसाई ये समझते हैं कि यहाँ पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को क्रूसिफाइड किया गया, यानी कि यहाँ पर इन्हें सूली पर चढ़ाया गया। कुल मिलाकर बात की जाए तो बैतुल मुकद्दस यानी कि जेरूसलम तीनों भी मजहब के लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ईसाइयों के दरमियान ये कॉन्सेप्ट है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम यानी कि जीसस को सूली पर चढ़ा दिया गया, उन्हें क्रूसिफाइड किया गया, और सूली पर चढ़ाने वाले ये कोई और नहीं बल्कि ये यहूदी यानी कि जूइश लोग थे। लेकिन मुसलमान इस पर बिलीव नहीं करते। कुरान की सूरह अन-निसा चैप्टर 4 वर्स 157 और 158 में ये बताया गया है कि अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ने से पहले ही आसमान पर उठा लिया था। मुसलमान और ईसाई दोनों भी इस बात पर यकीन रखते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कयामत से पहले एक मर्तबा दोबारा इस दुनिया में भेजे जाएंगे, और वो दज्जाल यानी कि जिसे ईसाई एंटी क्राइस्ट कहते हैं उसका खात्मा करेंगे और इस पूरी दुनिया में अमन को दोबारा से कायम करेंगे। और वहीं पर यहूदियों के बारे में ये बात है कि यहूदी उसी दज्जाल को मानते हैं जिसका खात्मा करने के लिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खड़े होंगे। यही वजह है कि आज के वक्त में ईसाई और यहूदी आपस में एक दूसरे के सख्त दुश्मन है। तारीख में ऐसी कई मिसालें मिलती है जब ईसाइयों ने यहूदियों पर बहुत जुल्म किया। अगर आप तारीख देखें तो 1096 ईस्वी, इसके अलावा 1478 से लेकर 1834 में स्पेन में ईसाइयों ने यहूदियों पर बहुत जुल्म किया। 11वीं सदी ईस्वी से 13वीं सदी ईस्वी तक ईसाइयों ने मुसलमानों से तकरीबन 9 से ज्यादा जंगें की। इन जंगों में सिर्फ पहली जंग ऐसी थी जहां पर ईसाइयों को फतह हासिल हुई। इसके अलावा सारी की सारी 8 जंगें मुसलमानों ने जीती। पहली जंग के दौरान ही ईसाइयों ने मुसलमानों का किबला अव्वल अपने कब्जे में ले लिया था। इसके कई जंगों के बाद मुसलमानों ने ईसाइयों से अपना किबला अव्वल यानी कि जेरूसलम को फतह किया। अगर आप तारीख उठाकर यहूदियों के बारे में थोड़ा सा पढ़ो तो आपको समझ में आएगा कि एक ऐसी कौम रही है जिस पर ईसाइयों ने भी जुल्म किया। एक ऐसी कौम जिसको हिटलर ने इतनी बुरी तरह से मारा पीटा, इतनी बुरी तरह से इस कौम को निस्त नाबूद करने की कोशिश की कि आज के वक्त में भी दुनिया में इनकी पॉपुलेशन सिर्फ 0.2% और 1.5 करोड़ है। आखिरकार इतनी कम पॉपुलेशन होने के बाद भी ये किस तरह पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं, हमने इस पर एक तफसीली वीडियो बनाई है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या तो इस वीडियो के एंड स्क्रीन पर आप इसे क्लिक करके देख सकते हो।
बाइबल हो या तौरेत हो, सभी किताबों में आखिरी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की पेशन गोई सभी नबियों ने अपनी उम्मत को की है, लेकिन फिर भी इनके मानने वाले हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बिलीव नहीं करते। यहीं पर अगर मुसलमानों के कॉन्सेप्ट की बात की जाए तो मुसलमान दुनिया में आने वाले सारे नबियों पर ईमान रखते हैं। दोस्तों, ये थी परवास की हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए मालूमाती साबित हुई होगी। वीडियो पसंद आने पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फैमिली मेंबर्स और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनकी मालूमात में इजाफा हो सके। मुलाकात करेंगे हमारी आने वाली अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।